कटक खनि विभाग डेपुटी डायरेक्टर देवव्रत महांती घर 4 कोटी नगद टंका जबत भुवनेश्वर फ्लाट रु जबत होईछि सबु नगद टंका विजिलेंस इतिहास अधिक टंका जबत ट्रॉली बैग रु सबु नगद टंका जबत करिछि विजिलेंस पटिया शिशु विहार फ्लाट आलमीरा रे ट्रॉली बैग रे रखिथिले समस्त टंका या सहित ऑफिस ड्रॉ रु 1,20,000 टंका जबत होईछि भुवनेश्वर पहाड़ रे रहिछि घर 130 ग्राम रो सुना अलंकार जबत होईछि गतकाली व्यवसायी ठारू लांच नेउथवा बेले माड़ी बसिला विजिलेंस टीम। विजिलेंस जाल में धरा पड़ा माइंस डेपुटी डायरेक्टर देवव्रत महांती पुलापुला संपत्ति जबत होईछि से मात्र 8,000 टंकार 2004 मसीह बलांगीर रे जूनियर माइनिंग ऑफिसर भाव में जोग देथिले। या परे बारिपदा ब्रह्मपुर कटक और भुवनेश्वर स्थित खनि विभाग मुख्यालय में जोग देथिले। 2018 रे असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर भाव में पदोन्नति सहित संबलपुर में जोग देथिले। 2022 रु 2025 पर्यंत फुलबाणी बौद्ध नयगढ़ रे माइनिंग ऑफिसर भाव में जोग देथिले। चलित वर्ष जनवरी 7 रे कटक रे डेपुटी डायरेक्टर माइंस भाव में जोग देथिले। ता परठारु ए पर्यंत सेठारे से कार्यरत अछंती। खनि विभाग उपनिर्देशक देवव्रत महांती भद्रक सहर स्थित मठ साहि भी होईछि रेड। विजिलेंस एक टीम भोरु चढ़ाऊ करथिले। एठारे तांकर 2 महला विशिष्ट घर रहिछि। तांको भाई और 3टी परिवार भड़ाटिया एठारे रहउछंती। खनि विभाग उपनिर्देशक देवव्रत महांती भद्रक सहर स्थित मठ साहि भी रेड करा दैछि। विजिलेंस एक टीम भोरु एठारे मध्य चढ़ाऊ करितला। एठारे तांकर 2 महला विशिष्ट घर रही भाई और 3टी परिवार भड़ाटिया एठारे रहउछंती। तेबे बाबद अधिक सूचना स्निग्ध चंदन दास आम सहित जोड़ी होती भुवनेश्वर प्रतिनिधि। स्निग्ध चंदन, कटक खनि विभाग डेपुटी डायरेक्टर जी आज पूरा शिरोनाम रही सकाळु 4 कोटी नगद टंका जबत होईछि तांको घरु एवं जहां विषय जदि आमे कहबा जे सीए तांको चाकरी काल मध्य जो देखिबा 2004 मसियारी से मात्र 8,000 टंकार चाकरी जॉइन करथिले किंतु 2026 भितरे ताकर ये अचल संपत्ति पुलापुला टंका पुलापुला सुना को नहीं समस्ते ताजुब ये सोर्स कौन रही जो गच्छित करी से रखिछंती। देखो ए पर्यंत देवव्रत महांती जो पटिया श्रीविहार जो फ्लाट रही से फ्लाट जो टंका मिलता टंका को एवं भी गणा चलती टंका गणा मेसीन से आधार जितेबले टंका गणा सर एवं परवर्ती समय बाबूंर के लकर रही केते बैंक बालांस रही केते सुना गणा रही कोटी कोटी जमी बाड़ी रही ये सब को लेकिन परवर्ती समय खोलताड़ करा किंतु आप जानिथिबे बाबू जनक जे रही कटक सर्कल खनि विभाग डेपुटी डायरेक्टर देवव्रत महांती 30,000 टंका लांच नेउतला बेले जने व्यवसायी रेड हैंडर धरता विजिलेंस और आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग विभिन्न स्थान रेड कर आज सकाळु विजिलेंस स्वतंत्र टीम जने डीएसपी नेतृत्व में जो पटिया श्रीविहार जो फ्लाट रही से फ्लाट जो खोलताड़ करते ये जो देवव्रत रही महांती से केउरी भाव में चंचकता अर्थात छाती दिमाग जो किचेन रूम रही कबर्ड थिला से कबर्ड भितर ट्रॉली बैग को लुचाई रखी सहित शोवा घरे जो रेक रही से लुचाई रखी जितेबाला से ट्रॉली बैग गुड़ी जो खोला जाता से ट्रॉली बैग रु बिड़ा बिड़ा 500 टंकिया 200 टंकिया 100 टंकिया नोट बाहरी जहाँ लेकिन विजिलेंस पूरा ताजुब हो जाता 4 कोटी नगद टंका ये हूँ ओडिशा विजिलेंस इतिहास प्रथम कैश फीचर बोलिक कहुँ कहीं पूर्व एत ह्यूज अमाउंट नगद टंका क्यों सरकारी बाबू जबत करा तेज बाबूर चाकरी आरंभ करते 8,000 टंका दरमारू तेज 2026 1 तारीख अर्थात जनवरी मसरे से कटक सर्कल ऑफिस को आसी ट्रांसफर होती तेज एत कम दिन में
କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହାତେଇ ପାରିଲେ ବା ରୋଜଗାର କରିପାରିଲେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏ ଟଙ୍କାର ଇନକମ ସୋର୍ସ ଉତ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୁରା ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏ ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାବ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖାପାଖି କେତେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ସେ ନେଉଥିଲେ ତ ତାପରେ କେମିତି ଖୋଳତାଡ଼ କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର କଟକ ମଠ ସାହିରେ ଏବଂ ଯେ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ମଠ ସାହିରେ ତା ସହିତ କଟକର ଯୋଉ ସର୍କଲ ଅଫିସ ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ପଟିଆ ଶ୍ରୀବିହାରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଛାନଭିନ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଟିଆ ଶ୍ରୀବିହାରର ଯେହେତୁ ସେ ଫ୍ଲାଟରେ ସେ ନିଜେ ରହୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡୋଶୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି 301 ନମ୍ବର ରୁମର ସେ କହିବା କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ସେ କବାଟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଡୋର ଦିଆଯାଇଥାଏ ହୁଏତ ବାବୁ ଜଣକ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଘରେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ହୁଏତ କିଏ ନଜର ପକେଇ ପାରେ ସେଥିପାଇଁ କି ବାବୁ ଜଣକ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ ଟଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇକି ସେ ଫ୍ଲାଟରେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବାବୁ ଜଣକ ଯେହେତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳରେ ସେ କଣ କଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିବା ପରେ ପୁଳା ପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 8,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ 2004 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଶନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ତା ସହିତ ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।